नमो भगवते वासुदेवाय। हो नमो भगवते श्री पुरुषोत्तमाय श्री जगन्नाथाय। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। जभ्यां विना न पश्यन्ति सीधा स्वांथ स्थमीश्वर। ए जगतर जे हेउचंती सर्वमय कर्ता, जहांक बिना ए जगतरे सामान्य किछि घटे नाही। सही सद्गुरु स्वरूप तुम्ह गुरु देव वेद बखाना, जहाकू वेद पुराण गुरु रूपे वर्णना करती पूजा करती, सही आशुतोष भगवान शंकरंकर अभय चरणारविंद तले अनंत कोटि शरण। सम्मानास्पद भक्त बंधु दर्शक बंधु आपण मानंकु समस्तंकु विनम्रता पूर्वक प्रणामटिए बाढ़ी देई शुभ स्वागत करुचु। पाछोटी आणुचु श्रद्धार सहित आपण मानंकु कथामृतर ए मंजुला दरबार को, ए सुंदर अगणा को। ए सुंदर अगणारे आपण माने आम सहित जोड़ी होइचंती एवं आमर आलोचना चलीची। सही सुंदर आलोचना सारगर्भक रसाल आलोचना जार नाम मनबोध चौतीसा। ए मनबोध मन को शिक्षा दबा पई मन शिक्षा मूलक ए जो चौतीसा, ये प्रतिटी मनीष पाई निहाती लोड़ा। मनीष को दरकार शांति, आउ ए समाज को दरकार क्रांति। ए मनबोध चौतीसा सते जेपरी विशृंखलित मनीष पाई एकमात्र औषध, एकमात्र महौषध कहले मध्य भूल हब नहीं। तेबे क ठारु क्ष पर्यंत लंबी जाइथिबा ए आत्मचिंतन आत्म अनुशीलन रूपक जो गीति एवं छंदमय कविता बा गीति कविता आसंतु तार भितर आमे टिके गाधेइबा। कथा चलीची क ठारु जाई जाई आमे पहुंचले बे मोरे। मिथ्या माया संसार नोहे काहारी मनरे। मिथ्या माया संसार नोहे काहारी मला बोलिन दिने पड़िब हुरी रे। आहा मोहि भीतरे केही रखिब नाही। धन रे मोहि भीतरे केही रखिब नाही। मोला बोली कहूछु मरिबु तुही रे। हरि बोल हरि हरि बोल।
दर्शक बंधु मोर श्रोता बंधु मोर आसंतु अंतत आजिर कार्यक्रम आमे एई धाड़ी उपरे एई पद उपरे टिके आलोचना को रखिबा। सुंदर भाव कहगला मिथ्या माया संसार नुहे कहारी, मिथ्या माया संसार नुहे कहारी, मला बोलिन दिने पड़िबा हुरी, मिथ्या माया संसार नुहे कहारी। भक्त चरण दास सुंदर भाव रे निर्भीक स्वर रे जणई देले ए संसारटा कौन ना मिछ आउ माया, मिछ आउ माया ए संसार एठी जाहाकू निजर बोली भावुचु से निजर नुहे रे, निजर बोली लागुचंती किंतु से निजर नुहे, से माया, से मिछ, से माया। तेणु ए संसार रे जदि सत्य बोली किए अछि से एकमात्र जगन्नाथ, एकमात्र रघुनाथ, एकमात्र गोपीनाथ, सत्य सनातन नारायण। आउ मिछ माया रे संसार खेल, संसार खेल, ए संसार खेल को देखिले जना पड़ी जीव ये मिछ माया, ये मिछ माया, मिछ माया रे संसार खेल, संसार खेल। थरटिए डाक मा सारला को, थरटिए डाक मा सारला को, अकारणे गड़ी जाउछि बेल, जाउछि बेल। भाभी देखंतु मिछ माया रे संसार खेल, संसार खेल, मिछ माया रे संसार खेल, संसार खेल। थरटिए डाक मा सारला को, थरटिए डाक मा सारला को, अकारणे गड़ी जाउछि बेल, जाउछि बेल गड़ी जाउछि बेल। मिछ माया रे संसार खेल, संसार खेल। थरुटिए डाक माँ सारला को, माँ को डाक, धन को डाक, बापा को डाक, पितासी लोकस्य चराचरस्य। हे महाप्रभु से एकमात्र सत, से एकमात्र सत। आउ ए संसार असारे संसारे विषय विष संगा कुलधिय। श्रीमद् भागवत महापुराण आसंतु ए सुंदर भितरे ए कथा भितरे आमे प्रवेश करिवा एवं श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य रे केडे चमत्कार श्लोक को छंदी दिया गला। असारे संसारे विषय विष संगा कुलधिय, क्षणार्धं क्षेमार्थ पिबत सुख गाथा अतुल सुधा।
এ সংসারটা কোন না অসারে সংসারে, এ সংসারটা অসার, অসারে সংসারে বিষয় বিষসঙ্গা কুলধিয়। এ বিষয় বাসনা ভিতরে আমি মানে বান্ধি ହେଇଛେ, ପଶିଛି ଆମେ, ଆମର ନିସ୍ତାର ନାହିଁ, ଆମର ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ମହାତ୍ମ୍ୟରେ କୁହାଗଲା, ଆରେ କ୍ଷଣାର୍ଦ୍ଧମ କ୍ଷଣାର୍ଦ୍ଧମ, ଗୋଟାଏ କ୍ଷଣକର ଟିକେ ଅଧା ଯଦି ପାରୁଛୁ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆରେ, ବିଭୁ ଚିନ୍ତନରେ ଟିକେ ମନ ଲଗେଇ ଦେ, ଟିକେ ମନ ଲଗେଇ ଦେ। ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ମୂଢ଼ମତି ভজ গোবিন্দ ভজ গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ মূঢ়মতে। ক্ষণমপি সজ্জন সঙ্গতিরে কা ভবতি ভবার্ণব তরণী নৌকা। ভজ গোবিন্দ ভজ গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ মূঢ়মতে। সনাতন ধর্ম যাহা লাগি আজি মথা উপরকু টেকিছি সগর্ବରେ, সেই সনাতন ধর্মর সর্বস্ব আদি শঙ্কর লেখিদেলে যেତେବେଳେ মোহ মুদ্গর কহিদেলে, আরে ভজ গোবিন্দ ভজ গোবিন্দ। কাহিঁকি না ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতি রেখা ভবতি ভবার্ণব। যদি এ মায়া সংসারରୁ উদ্ধার পাইବାକୁ ইচ্ছা, উদ্ধার পাইବାକୁ ইচ্ছা, তেবে অন্তত প্রথমে আগ মনে রখিদে রে, এ সংসারটা হচ্ছে মায়া, মিথ্যা মায়া সংসার কেহি নুহে কাহারি। মিথ্যা মায়া সংসার নুহে কাহারি। মলা বলিণ দিনে পড়িব ভুরি। যেহেতু এ মিছ মায়ার সংসার, এটি আমি ভাবু এ মোর ভাই, এ মোর বন্ধু, এ মোর কুটুম্ব, এ মোর স্ত্রী, এ মোর পিলা, কিন্তু না 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 না। কাতব কান্তা কস্তে পুত্র সংসারয়মিব অতীব বিচিত্র। বড় বিচিত্র, বড় বিচিত্র এ সংসার। আমি নাকু হ্যাঁ বলি ধরুছে, আমি জানি জানি বিষয়া বিষকু আমি ছন্দি হয়েছে, বিষয়া বিষকু আমি নিমন্ত্রণ করুছে, দুঃখ আমি ভোগিবানি। ভাবি দেখন্তু, দুঃখ আমি ভোগিবানি তো আউ ভোগিব কিয়ে? মলা বলিণ দিনে পড়িব হুরি, দিনে পড়িব হুরি। এ সংসারকু, এ যে মিছ মায়া সংসার নাহি নাহির দুনিয়াকু আমি হ্যাঁ হ্যাঁ বলি ধরিছে, আমি হ্যাঁ হ্যাঁ বলি ধরিছে। কিন্তু যেদিন এ প্রাণ পক্ষী চালিଯିବ, উড়িଯିବ, সরিগলা সরিগলা, আউ কিଏ আমাকে ধরি পারিব? ভাবি দেখিলে যদি এ সংসারটা সৎ হইথান্তা, যদি এ সংসার সত সতিকা হইথান্তা, তাহলে আমি তো যাই নথান্তে, চিরন্তন কাল আমি এটি রহিথান্তে, আনন্দ ভোগ করিথান্তে। কিন্তু না, কিন্তু না। সারি পচারে বণর শুয়াকু, সারি পচারে বণর শুয়াকু। এ সুন্দর মনোবোধ চৌতিশা মাধ্যমରେ কেতে কেতে পুরাণ কবি মানଙ୍କର সুন্দর ভজনକୁ আমি ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥଉଛୁ। ଏ ସାରି ପଚାରେ ବଣର ଶୁଆକୁ, ସାରି ପଚାରେ ବଣର ଶୁଆକୁ,
সারি পচারে বনর শুয়াকু সারি পচারে বনর শুয়াকু ভঙ্গা বসা দেই ଯିବୁ କାହାକୁ ଭଙ୍ଗା ବସା ଦେଇ ଯିବୁ କାହାକୁ ସାରି ପଚାରେ ବଣର ଶୁଆକୁ ସାରି ପଚାରେ ବଣର ଶୁଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାରି ପଚାରେ ବଣର ଶୁଆକୁ ଇଏ ଜୀବ ପରମର ଖେଳ ଭଙ୍ଗା ବସା ଦେଇ ଯିବୁ କାହାକୁ କାହାକୁ ଦେଇ ଯିବୁ ରେ କାହାକୁ ଦବୁନି ଛାଡ଼ି ଉଡ଼ି ଚାଲିଯିବ କାହିଁକି ମଲା ବଲିଣ ଦିନେ ପଡ଼ିବ ହୁରି ବିଚାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ମନ ଭିତରେ କଥାକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଦିନ ରାତି ପୁଣି ଖଞ୍ଜି କୁଟା କାଠି ଦିନ ରାତି ପୁଣି ଖଞ୍ଜି କୁଟା କାଠି ଡାଳେ ବସାଇଲୁ ଯାହାକୁ ସାରି ପଚାରେ ବଣର ଶୁଆକୁ ସାରି ପଚାରେ ବଣର ଶୁଆକୁ ସାରି ପଚାରେ ବଣର ଶୁଆକୁ ସାରି ପଚାରେ ବଣର ଶୁଆକୁ ଭଙ୍ଗା ବସା ଦେଇ ଯିବୁ କାହାକୁ ଭଙ୍ଗା ବସା ଦେଇ ଯିବୁ କାହାକୁ ସାରି ପଚାରେ ବଣର ଶୁଆକୁ ସାରି ପଚାରେ ବଣର ଶୁଆକୁ ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ ଦିନ ରାତି ଏକାକାର କରି ଯାହାକୁ ବସେଇଥିଲୁ ତାକୁ ରଖିପାରିବୁ ତୁ ରହିପାରିବୁ ଯୋଉ ଘରଣୀ ଆକୁ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲୁ ନାହିଁ ରେ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯିବେ କାହିଁକି ନା ଏ ସଂସାର ନାମ ଇଏ ହଉଛି ମିଛ ମିଥ୍ୟା ମାୟା ସଂସାର ନୁହେଁ କାହାରି ଏ କଥା ଆମେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଏ ଆଶାବଦ୍ଧ ପାଶବଦ୍ଧ ଇତି ପଶୁ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପଶୁ ମାନେ କେବଳ ନୁହେଁ ମ ଚାରି ଗୋଡ଼ ଥିଲା ବାଲା ନା ଆମେ ଦି ଗୋଡ଼ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ପଶୁ କାହିଁକି ନା ପାଶବଦ୍ଧ ଆମେ ମାନେ ମାୟା ମୋହ ଛନ୍ଦ କପଟ ତୋର ମୋର ଏଇ ବାଦ ଭିତରେ ଆମେ ମାନେ ଏତେ ବନ୍ଧା ହେଇଛେ ଯେ ଆମେ ଛାଡ଼ି ପାରିନେ ତେବେ ଏ ପଶୁକୁ ଲଗାମ ଦବ କିଏ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦବ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ମଲା ବଲିଣ ଦିନେ ପଡ଼ିବ ହୁରି ଏ ମିଛ ମାୟା ସଂସାର କେହି ନୁହେଁ କାହାରି ଆମେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ନା ତଥାପି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଆଶା ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଏ ଆଶାର ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଭିତରେ ଆମେ ଏମିତି ଭାସୁଛେ ଯେ ତଥାପି ଆମେ ମନରେ କଳ୍ପନା ବାନ୍ଧିଛେ ଯୋଜନା ରଖିଛେ ଆମେ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ମହି ଭୋଗ କରିବା ଥରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସଂସାରରେ କେହି କାହାରି ନୁହେଁ କେତେ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ଏ କଥାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମୋର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବି ଏ କାହାଣୀଟି କି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ବାଢ଼ିଦେଲେ କଥା ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆହୁରି ମଧୁର ହେଇଯିବ କଥା ସେଇଥିଲାଗି ବାଢ଼ୁଛି ଗଧ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଧ ଯୋଡ଼ିଏ ଗଧ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଗଧ ଏକାଠି ହେଇଥାନ୍ତି କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗଧ ରହିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସର୍କସ ଦଳକୁ ପଳେଇଗଲେ
କିଛି ଦିନ ପରେ ଦୈବ ଯୋଗକୁ ସେ ସର୍କସ ଦଳ ଆସି ସେଇ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଗଧ ଅଛି ଏବଂ ଗଧ ଆର ଗଧ ସହିତ ଦେଖା ବି ହେଇଗଲା ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ। ଗଧ ତାକୁ କହିଲା, ଯେଉଁ ଗଧ ଗାଁରେ ଅଛି ସିଏ ସର୍କସ ଦଳରେ ଥିବା ଗଧକୁ କହିଲା ତୁ ଆଉ ସର୍କସ ଦଳକୁ ଯାଆନା। ଦେଖ ଏ କାହାଣୀ ହେଇପାରେ, ଏ କାହାଣୀ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାହାଣୀ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିବା। ଗାଁରେ ଥିବା ଗଧ ସର୍କସ ଦଳରେ ଥିବା ଗଧକୁ କହିଲା ତୁ ଆଉ ଯାଆନା, ଆମେ ଏଇଠି ଏକାଠି ରହିବା, ଆମ ବନ୍ଧୁତା ଆହୁରି ନିବିଡ଼ ହବ, ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହବ। ଜାଣନ୍ତି ସର୍କସ ଦଳରେ ଥିବା ଗଧ କହିଲା ମୁଁ ରହିଯାଆନ୍ତି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଆଶା ଲାଗି ମୁଁ କେବଳ ସେଇ ଆଶାଟା ପୂରଣ କେତେବେଳେ ହବ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ୁନି। ସେ ଦଳରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ନାହିଁ ମ, ସେ ଦଳରେ ଆମର କେହି ଏତେ ଦେଖା ଦେଖି ବି ଭଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚା କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ଦେହ ପା କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ମୋର ଆସିବାକୁ ମନ ନାହିଁ। ନା କାହିଁକି ନା ଶୁଣ, ସର୍କସ ଦଳରେ ଥିବା ଗଧ କହୁଛି ଶୁଣ କ'ଣ ନା ଦିନେ ତୁମେ ଜାଣ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ସବୁ ଉପରେ ଦୋଳି ଝୁଲନ୍ତି ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଏବଂ ତଳେ ପଡ଼ିଥାଏ, ତଳେ ଧରିଥାନ୍ତି ଲମ୍ବା ଜାଲ, କାଳେ କିଏ ଖସି ପଡ଼ିବ। ଦିନକର କଥା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟିଏ ଏ ଦୋଳି ଝୁଲିଲା ବେଳେ କେଜାଣି କାହିଁକି ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ପ୍ରାଣ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା। ତଳେ ଜାଲ ଧରା ହେଇଥିଲା, ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଜାଲରେ ସିନା ପଡ଼ିଗଲେ, ଯିଏ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଝୁଲେଇବା ଶିଖଉଥିଲେ ଯିଏ ମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର ଯିଏ ସର୍ଦ୍ଦାର, ସେମାନଙ୍କର ଯିଏ ନେତା, ସେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଝିଅର କାନକୁ ମୋଡ଼ିଦେଲେ। କାନକୁ ମୋଡ଼ି କହିଲେ ଆରେ ଗଧି ତୁ ଏଇଭଳି କାମ କଲୁ, ଶୁଣୁ ଆଉ ଯଦି ଥରେ ଏମିତି କାମ କରୁ ତାହେଲେ ମନେ ରଖିଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କଥା କିଏ କହୁଛି? ସର୍କସ ଦଳରେ ଥିବା ଗଧ କହୁଛି ଶୁଣ ହେ ଭାଇ ମୋର ଶୁଣ, ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରେ ଠିଆ ହେଇଥାଏ, ସେ ଝିଅକୁ ତାର ଯିଏ ଶିଖଉଛି ସର୍ଦ୍ଦାର ତା କାନ ମୋଡ଼ି କହିଲା ଶୁଣୁ ଗଧି, ଆଉ ଯଦି ଥରେ ଏମିତିଆ କାମ କରୁ, ଥରେ ଯଦି ଆଉ ଏ ଝୁଲିବାରେ, ନାଚ ଦେଖେଇବାରେ, ଖେଳ ଦେଖେଇବାରେ ଭୁଲ କରୁ, ତାହେଲେ ଶୁଣୁ ତତେ ଏଇ ଆମ ସର୍କସ ଦଳରେ ଥିବା ଗଧକୁ ବାହାଘର କରିଦେବି। ଏ କଥା ଗଧ ଶୁଣିଲା। ଗଧ ଆଜି କହୁଛି ଭାଇ ଯିବାକୁ କ'ଣ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି? ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଶା ଏଯାଏଁ ମରୁନି। କ'ଣ ଆଶା? ନା ଆଶା କୋଉଦିନ ସେ ଝିଅ ଆଉ ଥରେ ଭୁଲ କରିବ, ଗଳି ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେ ସର୍ଦ୍ଦାର ମତେ ସେ ଝିଅକୁ ବାହା ଦେବ। ଭାବି ଦେଖିଲେ ଏ କାହାଣୀ ଭିତରେ କି ଆଶା ରହିଛି? ଏ ଯୋଉ ଆଶା, ଇଏ ଭ୍ରାନ୍ତ ଆଶା, ଇଏ କ'ଣ ସତରେ ପୂରଣ ହବ? ଠିକ୍ ସେଇପରି ଭାବରେ ଏ ମଣିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମହି ଭିତରେ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ, ମହି ଭିତରେ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ମଲା ବୋଲି କରୁଛୁ, ମଲା ବୋଲି କହୁଛୁ, ମରିବୁ ତୁହି, ମହି ଭିତରେ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ, ମହି ଭିତରେ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ଏ ମହି ଭିତରେ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ, ମଲା ବୋଲି କହୁଛୁ, ତୁ ନିଜେ ମରିବୁ। କାରଣ ଏ ସଂସାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି, ଇଏ ହଉଛି ମୁର୍ଦାର ମାନଙ୍କର ହାଟ। ଯିଏ ଆଜି ମୁର୍ଦାରକୁ କାନ୍ଧେଇଛି, କାଲି ସକାଳେ ସେଇ ପୁଣି କାହାର କାନ୍ଧରେ ବୁହା ହେଇକି ଯିବ। ଆଜି ଯିଏ କାନ୍ଧଉଛି କାଲି ସିଏ ଶୋଇବ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସଂସାର ହଉଛି କେବଳ ମୁର୍ଦାର ମାନଙ୍କର ହାଟ। ଏ ମୁର୍ଦାର ମାନଙ୍କର ହାଟ। ମରିଗଲା ବୋଲି କ'ଣ କହୁଛୁ ରେ? ଆଜି କାହାର ଘଣ୍ଟା ବାଜିଗଲା, କାଲି ସକାଳେ ହୁଏତ ଏ ଘଣ୍ଟା ତୋ ପାଇଁ ବି ବାଜି ଯାଇପାରେ, ଏ ଘଣ୍ଟା ତୋ ପାଇଁ ବାଜି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ବେଳ ଅଛି। ଆରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦ ତଳେ ଶରଣ ଯା। ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦ ତଳେ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଗାଥାରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ନିରାଜନାରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କର୍ମ କରି
ए जीवन को कृतार्थ कर, ए जीवन को धन्य कर, तेबे जाई ए संसार भितर तू मनीष परी मनीषटीए हबु। अरे मन बगा से जुगल मूर्ति देखिबु धाइया, अरे छिंडाई देण विषय पघारे, अरे मन बगा थरे लय लगा रे, अरे मन बगा, अरे मन बगा ए विषया वासना को छिंडई दे चाल टिके भगवान को दांड को चाल, भगवान को दांड को चाल। तेबे दर्शक बंधु ए कथा को आमे सुंदर भाव में पुणी आगामी सकाल रे आपणक आगे थोबू। आज तो समय आमको इशारा देलानी, आसतु कथा को ये रखा। मनबोध चौतीसा शुणिबाटी मन मोहिबाटी, मनबोध चौतीसा शुणिबाटी मन मोहिबाटी, तेजी असार संसार मिछ माया कारोबार, तेजी असार संसार मिछ माया कारोबार, जगन्नाथ पादे चित्त, जगन्नाथ पादे चित्त थोइबाटी मन मोहिबाटी, मनबोध चौतीसा शुणिबाटी मन मोहिबाटी, ए मन मोहिबाटी, ए मन मोहिबाटी। ओम शांति शांति शांति।